JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. तेजेर तुजी से कितें 2-3 विशय एसटी रिजर्वेशन जावपाकूच जाय म्हाका दिसता. दुसरें धनगर समाजाचे एसटी रिजर्वेशनाचो जो डिमांड आहा तो फुलफील जावपाक जाय दिसता म्हाका. पूण प्रयत्न जर आतांच थोडे लोक प्रयत्न कशे करता, इलेक्शन लागीं येलां, आपली टिकेट गेली जाल्यार म्हणून एसटी रिजर्वेशन जाय तशें न्ही. प्रयत्न फाटले 5 वर्सां आनी हांव पयले प्रयत्न करताले. आमचो माननीय मंत्री रमेश गावडकार हांणी प्रयत्न केला, गोविंद गवडे हांणी प्रयत्न केला, हांव पयल्या थोडे मुखार. पूण अकस्मात आतां इलेक्शन लागीं येयलें, आपली टिकेट जर गेली म्हणून आपूण एसटीचो लिडर अशें म्हणप हें चुकीचें. अशें आसपाक जायना. आमच्या एसटी लोकांक रिजर्वेशन मेळपाकूच जाय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे हांव त्या पयल्यां रिप्रेझेंटेशन पार्टीन सदांच दिलां. रिजर्वेशन नासतना सुद्दां 3-4 आमदार बीजेपीचे एसटी कम्युनिटींतलेच आसताले. पक्ष म्हणून सदांच हेका सपोर्ट आसा. पूण आतां हो लास्ट मुवमेंट सगळ्यांक एककडे केलें, आपल्यान सगळ्यांनी एककडे केलें अशें म्हणून जर विशय जर आपूण करता जाल्यार तो हो टायम न्ही. हें 2 वर्सां पयलीं करपाक जाय आशिल्लें. ह्या लास्ट टायमार बेश्टोच विशय ताणून दवरलो म्हणून टॅक्निकल गोश्टी आसतात तितून, प्रोसिजरूच तसो आसता. जावपाक जायच म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक 27 जावपाक जाय. पूण बेश्टोच प्रयत्न केल्ल्या भशेन थोडे दाखयता. आतां हांवें आमचो मंत्री आमचे रमेश भाई गावडकर आशिल्ले किंवा गोविंद गवडे आशिल्ले, तेंच्यान प्रयत्न करता आसतना पयले हांवें. आनी बाकीच्याले केन्ना कोणाला दिसूना. असो कोण लिडर जो भियोन आतां काम करपाक स्टार्ट केला किंवा रिजर्वेशन मागपाक स्टार्ट आय एम लिव्हिंग इट टू युअर विजडम की कोण अकस्मात आतांच एसटी रिजर्वेशनाच्या मिटिंगेक वचपाक लागल्या पळय तुमी पळोवन आतां. पूण तो तुमचोच पार्टीचो मेंबर न्हू आनी मिनिस्टर एमएलए सुद्दां. हांव एसटी कम्युनिटी म्हणून उलयतां. तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय हें म्हाजें मत. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें मेळपाकूच जाय हें म्हाजें मत. आनी 27 मेळपाक जाय अशे प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले. पूण ते प्रयत्न थोड्यांनी आतांच सुरू केल्या. ते इतले लेट कित्याक सुरू केल्या हो प्रश्न. काही बाकीचे आशिल्ले ते पयलींच्यान करताले. पूण आतां जसो संघटीत केलां, आपण सगळ्यांक संघटीत करून एक कडेन हाडलां अशें म्हणून जें सांगता पळय न्ही, हें 2 वर्सां पयलीं करपाक जाय आशिल्लें. तशें जर केलें जाल्यार येन्ना म्हटल्यार जातलें आशिल्लें. खरेंच जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार तेन्ना जातलें आशिल्लें. सगळे आपले एकटे हाडिल्ले एसटी लिडर 2 वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं हाडपाचें आशिल्लें. आपल्याले पॉलिटिकल करियर इनसेक्युरिटी जर दिसता म्हणून ते कार्ड जर उपयोग करता जाल्यार ते बरोबर न्ही. रिजर्वेशन इररिस्पेक्टीव ऑफ आपल्याक पॉलिटिकल ते स्थान आसतलें काय ना हे विचार करनासतना एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळपाकूच जाय म्हाका तशें दिसता. म्हाका थंय म्हाजो मतदारसंघ रिजर्वेशन जर जाता म्हाका चलता अशें विचार करून जर रिजर्वेशन मागलें न्ही जाल्यार तें जेन्युइन रिजर्वेशन न्ही. फक्त आपले पॉलिटिकल करियर सोंपता म्हणून एसटी सगळे आमी एकीकडे रावपाक जाय अशें म्हणून हें बरोबर न्ही. असं गणेश गांवकर करता म्हणटा तुमी तें आमी तुका सांगलें न्ही तुमचे विजडमाचेर सोडटा हांव तसो विचार करा. त्या जेन्युइन एसटी लिडर पयल्या बाकीचे हांवें आमचो प्रकाश वेळीप पयला किंवा आमचे रमेश भाई गावडकर पयल्या, गोविंद गवडे हेंच्यानी सगळ्यांनी प्रयत्न आपले बरे केले. नाव घेवन म्हणून फाटल्या दिसांनी आतां तशें आनी खूब नांव घेनाशिल्ले आसा आमी. गणेश गांवकरांना सगळे एकटे हाडिल्ले फाटल्या दिसांनी मिटिंगचे जाल्ले तवडकराच्यो गोविंद गवडेच्यो ते घेवन. आतां आपलो विवेक यूज करपाचो तुमी आनी ठरोवपाचें की कोणें आतां लास्ट मुमेंटूच प्रयत्न सुरू केला. The voice for Coin.